Larisa, šta se zapravo dogodilo u februaru 2014. godine? Pa, ovako jako je teško spustiti to u jednu prosto proširenu rečenicu. Desile su se promjene. Znači, ono što je se godinama zataškavalo, znači što je se pakovalo u neke izbe, podrume i tako dalje, što smo sakrivali same od sebe, u suštini desio se socijalni bunt prouzrokovan jako teškom socijalno-ekonomskom situacijom u Bosni i Hercegovini, a konkretno kad je Tuzla u pitanju, pošto je ona bila kao inicijalna kapsula tih nekakvih dešavanja, desilo se da je narod konačno odlučio da progovori, znači o svom problemu, konkretno prazan trbuh, nekako narodski rečeno je progovorio. Po čemu je taj događaj bio zapravo specifičan po tebi? Ovako, po čemu je bio specifičan? Ja ne mogu da u kontekstu ovih dešavanja ne pomenem i svoju ličnu situaciju, jer otprilike bilo kakvu izjavu da dam počinjem iz nekakvih ličnih iskustava i ličnog problema. Konkretno, mene sam protest u Tuzli zadesio je na način da sam lično u svojoj porodici imala oca, znači koji je obespravljen radnik Grafopaka, firme iz Gračanice, i upoznata sa tegobom čitave njegove priče, znači na koji način je izgubio svoja radnička prava, pravo na rad, pravo na mogućnost da zaradi, da ono što je zaradio mu bude plaćeno, pravo na ostvarivanje osnovnog zdravstvenog osiguranja i tako dalje. Mene je lično motivisalo da se uključim direktno i indirektno u tu priču. Konkretno kad je februar u pitanju, znači prve informacije krenule su iz medija, znači radnici su se počeli okupljati u Tuzli svake sedmice, pa onda svako 2 dana, dok jedan dan tog simboličnog 5. februara se nije eskaliralo i onda smo mi svi koji nismo mogli dozvoliti da i sami ne budemo dio te priče, znači odlučili smo da krenemo putem Tuzle. Znači, čisto da tim ljudima ubogim pružimo nekakvu vrstu podrške u tim naporama da ostvari svoje ljudska. Možeš li mi nešto reći šta su za tebe direktna demokratija, aktivističko građanstvo danas? U čemu se ogleda? Zašto to danas? Imali smo socijalizam, imali smo tranziciju, otkud odjednom? Čisto da reflektiraš na ta dva pojma, direktna demokratija, šta je to za tebe? Šta je to direktna demokratija ili ti sloboda da svaki građanin ostvari svoje građansko pravo, da kaže ono što misli, da bude dio odluka, odnosno na način da participira u davanju svog mišljenja o bilo kakvim vrstama odluka kad je sistem u pitanju. Da li postoji demokratija, da li mi živimo uopšte u demokratičnom društvu, vrlo je upitno. Iz prostog razloga što je sistem sam po sebi svrha, on je sam sebi svrha i uglavnom u tom sistemu se nalaze politički podobnici, odnosno oni ljudi koji su podobni da misle onako kako to političke struje želi da oni misle. To su, prosto rečeno, produžene ruke politike koja je vrlo loša u Bosni i Hercegovini. Praktično smatram da do prije, tačnije 10-11 mjeseci, demokratska nas nije postojala. Znači, postali su politički sljedbenici koji su proklamovali određene ideologije, ideje i tako dalje. Oni su bili ti koji su smjeli govoriti. U suštini, bilo ko da je se pobunio ili rekao nešto drugačije što je u koliziji ili kontradiktorno političarima, smatrano je pogrešnim, znači kroz taj sistem je degradirano na način da su ljudi izgubili osnovna svoja prava, poslove i tako dalje. Znači, prosto demokratija nije postojala. Postoji ona floskula koja je vrlo često danas upotrebljavana kod nas. Kaže, šatro, krademo ti i ja. To je kod nas demokratija. Šta si ti kao aktivistkinja, kao aktivistička građanka uradila kroz plenum zapravo
Gdje se? Ovako, sama ideja osnivanja plenuma Gračanice, moram reći da je pokrenuta s moje strane, motivisana, kažem ti, ličnim problemom, a također i situacijom gdje smo vidjeli da dolazi do nekih stvari sa kojima se lično nisam složila, a to je da su određene političke struje koje su u to vrijeme možda bile u opoziciji iskoristile povoljan moment da naprave taj bunt vrlo vandalistički, uništavanjem javne imovine koja je napravljena upravo iz naših doprinosa, koju ćemo mi sutra ili naša djeca morati ponovo graditi, popravljati i tako dalje. Znači, bilo je potrebno da se napravi neka vrsta artikulacije svih tih dešavanja, te da pokušamo da široke narodne mase usmjerimo u djelovanje, ali na pozitivan način, demokratično. Znači, demokratskim putem da... Da li je nasilje bilo nužno? Ne. U to vrijeme nasilje nije bilo nužno, ali kroz ovaj rad 10 mjeseci, znači u tom momentu ja sam željela da zaštitim i svoju opštinu, znači i pošto je u našoj opštini jako teško stanje bilo, znači jako je prisutna korupcija na svim nivoima, u svim sektorima. Tako da ja sam željela da nezadovoljstvo koje trenutno postoji, a sakriveno i prikriveno u mom gradu, artikulišemo na jedan pozitivan način, odnosno da ono ne eskalira lupanju sutra opštine ili neke druge javne institucije koja je od bitnog značaja za sve nas građane. Možete li mi reći, kad smo kod toga, čega se zapravo vlasti boje najviše po vama? Vlasti se najviše boje naroda. Znači, vlasti se boje volje naroda, vlasti se boje da ne izgubi ono što su godinama sticali na nekakav negativan način. Da li imaju srama, da li imaju obraza, da li imaju bilo kakve moralne vrijednosti u sebi, to nam iz dana u dan pokazuju. Znači, nema, ti ljudi se boje samo da njihov lični interes više ne bude zadovoljen. Znači, to je jedini stvarni strah koji oni u suštini osjećaju, a Boga mi danas se vlasti jako boje i nasilja. Jer ljudi su vidjeli da očito presija na nekakav, ajmo reći, nasilnički način u suštini jedina je davala prave istinske rezultate. Znači, ako vi fizički zaustavite, blokirate jedan put, vrlo brzo dobijate odluku. Znači, ako vi desetine i desetine obrazaca uputite, znači, lokalnim ili drugim vlastima na višim instancama, kantonalnim, federalnim, entitetskim, ovako, onako, znači, u suštini vi ne dobivate stvarni rezultat. Samo vas šaltaju iz službe u službu, sa šaltera na šalter i tako vi se gubite u čitavoj toj proceduri, lagano odustajete. Problem jeste u definisanju tih nadležnosti, problem jeste u usloženosti našeg sistema generalno i svi smo mi građani Bosne i Hercegovine, neovisno o svim entitetima, o svim kantonima, daj Bože sreće pa da smo podijeljeni na nekakve ekonomske regije i da razmišljamo u smislu stvaranja, ne razdvajanja. Koje su greške koje ste u ovom procesu, da kažem, uvidjeli i šta bi se to moglo popraviti? Ne znam da li bi se to mogle nazvati greške. Mi smo pioniri u čitavoj ovoj priči. Znači, mi smo nakon 20 i kusur godina odlučili se da progovorimo i krenemo nešto gdje uopšte nismo imali neko iskustvo, niti smo u principu bosanski narod jeste znači mjerilo needuciranosti u građanskoj kulturi. Znači, mi imamo jako needuciran narod. U principu imamo jako loš zakon kao takav bez podzakonskih akata koji definišu i preciziraju kako bi neki zakon trebao da radi, ne donosi se i po 10 godina.
Ja da nisam ušla u priču, znači građanskog aktivizma, na ovaj ili onaj način, ne bi nikada došla do suštine, gdje u stvari leži naš stvarni problem. Naš stvarni problem je leži u needuciranom narodu, ljudima, leži oni nama gledaju godinama da nam unište stup društva, a to je sektor obrazovanja, koji mislim da bez dobre revolucije sa velikim nikada neće biti depolitizirani. Kako ste vi konkretno odlučili zaobići tu stranačku podijeljenost? Vi ste spominjali nešto. Znate kako, kada vi idete sa iskrenom i častom borbom i iskrenim stavom da želite da vašoj djeci bude bolje, i kada naspram te ideje postavljate određene postulate, pravilnike, kodekse ponašanja i tako dalje, bez pritome ikakvog interesa u čitavoj toj priči, onda samo po sebi dolazi način na koji mi pokupili jednu divnu ekipu ljudi koja je se krenula ka istim interesima, želimo svima da nam bude bolje, a sad kako ćemo to ostvariti? Jeli, za dobar cilj treba dobar plan, za dobar plan i aktivnosti treba dobra i strategija. Nakon što smo analizirali kako su to oni nas razjedinili, mi smo u stvari došli do ključnih pointa, znači na čemu i što trebamo raditi. Oni su ukratko rečeno učinili ovom narodu zavadi pa vlada. Mi smo se odlučili pristupiti sličnoj ili istoj strategiji. Unutar redova stranaka odlučili smo da imputiramo određene naše ljude od povjerenja koji su nam u proteklih 10 mjeseci izuzetno pomagali, znači oko same održivosti rada plenuma. Na način da su nam u interesu boljeg sutra davali određene informacije da smo mi bili uvijek korak ispred njih. I to jeste ključ dobre pripreme, ključ dobrog povjerenja, ključ dobre organizacije i timskog rada. Po kom principu funkcioniše, sami što recite i to će biti sve, plenum? Kakva je struktura plenuma Gračanca konkretno? Kako mislite? Pa odlučivanje, ko donosi? Pa ovako, mi smo znači plenum sami znate kako funkcioniše, to je neformalni izbor građana u kojem možete danas biti, sutra ne biti, sve u principu zavisi slobodne volje građana koliko želi da participira, djeluje i učini, znači da nešto bude bolje. Mi smo se, znači prvi plenum koji je na Tuzlanskom kantonu osnovan bio je plenum TK. Prva stvar što sam se ja zapitala kao građanin, kako to plenum TK može mene da predstavlja kao građana Gračanca? Šta to on zastupa, koja moja prava ukoliko ne zna koji je stav mene kao dijela baze, šta ja to želim? Kako da ja kažem plenumu TK šta ja to želim? Onda kažem, pa hajde da ja osnujem, znači plenum Gračanice, da okupimo oko sebe grupu poštenih, finih, dobrih ljudi koji su strukovno spremni da guraju tu neku priču građanskog aktivizma i da pomognemo tom našem ubogom narodu koji je needuciran da ide nekakvim pravim pravcem. Mi smo formili tu grupu, javno smo istupili u medije, napravili presicu, ovako, onako, tu je bilo na prvom sazivu oko 60 i nešto ljudi. Znači, to je bukvalno krenulo od socijalne mreže i tako dalje. Onda smo u hodu određivali određene pravila kodeksa kako smo se susretali sa određenom problematikom, jer kažemo, pionir smo u toj priči, tako da mi sami nismo znali na što ćemo ići. U suštini, konkretna pravila jesu da plenum saziv funkcioniše od početka do dan danas na način da je sredom se održava plenum, ne mijenjamo termine, uslovno rečeno samo pomjeramo za sat dole gore kad je zavisno da li je sezona ljeta zima. I da li se radno vrijeme širi ili ne širi. Znači, sredom je plenum, radne grupe rade ponedjeljkom i petkom, definišu se ciljevi, znači kratkoročni i dugoročni, definiše se akcijni plan, definiše se odgovorna lica, ko to treba da završi, ko treba da istraži, a odluke se povlači isključivo na zborima. Znači, na sazivu plenuma se
odlučuje šta će se objaviti, kako će se objaviti, način na koji će, ko će završiti tekstualni prikaz, ko će donijeti šta zadatak i tako dalje. Znači, jedan dobar, konstruktivan timski rad je preduslov za dobar rezultat Blina. Ništa, hvala vam puno. Ja vam također.